Yan, yan. Yan, yan, yan. Yan tayo nakapos? Yan, yan, yan. Ha? Tsaka, datok. Kanina pa ako nung nakapos. Hindi pala na ano. Hindi nag-sip-slim. Katot-kantot mahal. Sabi na uli, kandot-kandot. Mostly katot-kantot. Sabi na uli, kandot-kandot. Uli, sigara-sigara. Lagay mo na sa Facebook yan namin. Yeah! Cool, gago. Mama Erlyn, no? Dapat ang dami naman natitira, ah. Talaga naman, isang order pa yan, eh. Yun, binaksak mo siya, eh. Dalawa order, no? Oo. Enough. Mahal remote all ka ba, eh. Not cold. Ay, malalagyan naman ng ice, eh, no? Pwede na yan? Sa dalawa? Pwede na. Tuloy nyo na yan. Parang tuwan. Sige lang mo, hype ka. Put here, enough that one ka lang. Hoy, tanggalin na yung puti-puti. Baka matait yun. You remove the white. Remove there, put there, enough. Ilang mo talaga. Wait, I will put gloves sa boat. Good ah! Ano ba yun? Wala yung palat na makakit kasi sa Busy sa Granada. Ano ba yung Granada? Baka pumutok na yan mamaya. Not enough, not enough. Ate Natalie, just make two like this. Not enough. I have to... Ba't marami ka ba order kanina? Eh, konti lang yung preparation niya nito eh. Natalie like that? No! Ate Natalie, very good gago! Oh, don't be a ram liar, liar. Katali, katot-kantot sa lang. Because Ate Natalie, maybe busy. See, baladiya kam this morning yung gago. You will take it. Na-record pala. Yeah, Tanga? gago, gago. Ito si Mr. Suave. Good. Antonio Banderas. Parang kumapag- Model sa Lacoste. Lacoste ni Jack. Tambak na ako. How many takes to write? Just write. Gago. You gago. Gago? Ang iyong sarap. Wala, nabos na. Tapos na. Tatlong kilo lang. Tatlong order lang. Hindi siya tapos, eh. Naman, Hindi eh. pa naman tapos. Kasi na, gusto mo na, ayan pa, oh. Gusto pa mahal, oh. Post. Ayun pa, oh, may isa pa, oh. Parang, Mga ilang order lang. makapasok lang. Tanga, wali gurgud umay. Babs, konti na lang to. Hindi na ito matagas. Nahilo to. Palas. Tapos na. Ano nga na? Idiot na. Na.
Andok na. Pasensya na. Pantat lubot. Bulat. Pasensya na. Tanga ba yung haram ba? Tanga. Ba? Tanga ba yung haram? Wah. Di ba gamot sa blood? Matawi na po. Saka sa diabetes. Sipsipin yung ano. Yung ano. Wala sa atin yan. Meron, kaso mahal. Mahal kasi wala doon sa atin yan. Oo, wala Sa bansa yan. walang puno sa. Diba nasusupply yan. Sa malamig yata yan, no? Simapol. Sa Babs, Baguio, wala na silang to. sa Baguio siguro mabuhay siguro yan. Ano nga? Ito yun. Ay, yeah, pagsabahin niyo na lang. Ay, ano yung order sa naman? Again, meron mo ito. Ano sa inyo ng puti? Oh, dalawang expo. Expo exclusive. XXX. Push na, don't tell. No more, no more. Not available. Oh, mati na. Ayan, silipin niya.